ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏକି ଆମର ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଆଖେ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଫସିଥିଲେ, ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲେ। ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ परमिशन ନେଇକିରି ଆଜି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ କରାଗଲା ଏବଂ ମୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାହାଘର ହେଇଛି। ଉଭୟ ରାଜି। ଝିଅର ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାହାଘର ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏପରି ଭାବେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଲେ, ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଲେ ଯେ ଜେଲ୍ରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପରିବାର ଛିନ୍ନ ହେବନି। ଜେଲ୍ରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଛିନ୍ନ ହେବନି ଏବଂ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଲେ ଯେ ଲୋକ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ये गोटे मेसेज। पुलिस जेल कले लोक भय कर कौन आवश्यकता नहीं। पुलिस तार स्नेह श्रद्धा प्रेम रे लोक बुझेक कार्य करुच्ची। जो मैंने दुर्दांत को भी बुझा चेष्टा कर अरेस्ट कर जेल को जो मैंने आसती सुधारिया ब्रिटिशर्स जेल आरंभ होती। जो मैंने जेल को आसतु आसीचंती तांको स्नेह श्रद्धा ममता देकर आज प्रमाणित होती। ममता स्नेह श्रद्धा देकर जिन बाहाघर करैले ठीक समस्त को मु आज भी गोटे मेसेज छाड़ी पाखे जे तमें जेलटा को ये किसी शिख, किसी परिवर्तन हुआ समाज को, लोकों को, तम गाँ अंचलवासी को किसी मेसेज दियो जे जेल गले आम किसी सद्बुद्धि शिखुचु, सद्बुद्धि आसूची एवं किसी ज्ञान आसूची। ठाकुर प्रति गोटे ये आसूची, मन आसूची ठाकुर को पूजा करने जे हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान सब आम एकत्रित होकर गोटे रोचु, बसुचु, उठुचु, खाऊचु। ये गोटे परंपरा सृष्टि होची।